حالا درخواست نوبتی اسپرینتر واگن اسپرینتری مسافربر کشان یعنی که درخواست شدگی موتور 316 واگن نفتوسیان 240,000 کسیم باز سودا میشود. خب رفتیم سالن به نمودوی امشکت الکتروپاکت سنتر زمانکو نمودوی سالنای پیش و سیدینش چی خال بود است. نمودوی سالن نمودوی прибора солаш чанд 2016 بود است. пробег 343,000 нишон дод. 343,000 будан муд родной 343,000. Так, протекторой баллоны пеш бехтарин, протекторой баллоны пуштам тозе зёр мана намудой берун ай намудой салоной азони пушт гуфтасан ки 18 каса гифтам мумкин. худоя бисмилла намудой пушт мана агар дархост кунам то мана хеле ка видео када метим шо сиденье ҳо полшаҳо ҳамаш беҳтарин. дунаш оранҷои рангзадагӣ будем. ҳозир ба маълумот такрор мекунем. вагони 2016 гуфтанд. мотор 313 958 55 44 240,000 кисем боз савдо мешавад. рафтем дархости навбатӣ.